aralin sa aklatan at impormasyon, Patrick John Barahan, Miriam Charmy Grace Salcedo, Kiela Landicho, Jillian Reyes, Silvan Dan Moldes, Diane May Marco, University Scholar sa 2 magkasunod na semestre. Jonathan Isip, University Scholar sa 3 sunod-sunod na semestre. John Ezekiel Nikla, A.G. Rosley Celestial, Neil Mar Enriquez, University Scholar sa 2 magkasunod na semestre. Marian Bugnose, Rich Paul Reyes, Maika Roldan, University Scholar sa 3 sunod-sunod na semestre. Patricia Dayan Garcia, University Scholar sa 2 magkasunod na semestre. Maria Karina Raimundo, Teresita Bantatwa, Marian Diesta, and Jerome Trinidad. Comment siya sa'yo. May cheering squad ka. Well, maraming salamat, Dekana Kathleen Lourdes B. Obilio. Nais naming